Warga Amerika Serikat kini bisa mendapatkan kredit pajak ribuan dolar bila beralih ke mobil listrik alias EV. Tapi survei terkini menunjukkan banyak warga yang masih bertahan dengan mobil berbahan bakar fosil karena beragam alasan yang membuat mereka ragu sebelumnya, termasuk soal keterbatasan infrastruktur. Informasi selengkapnya akan dilaporkan tim VOA dari Washington DC, Amerika Serikat yang menjadi penutup dari zona bisnis untuk pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Di tengah gerakan elektrifikasi mobil di penjuru dunia, konsumen Amerika Serikat belum sepenuhnya diyakinkan untuk beralih dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik alias EV, menurut sebuah survei baru. Many Americans still aren't sold on whether to go electric for their new cars. They're concerned about the price and they're concerned about charging, so when they go on a longer trip, they want to make sure that there are enough charging stations available. About half of Americans, according to the poll, say they're worried about the range of their electric vehicles. And about 4 in 10 say that it may take too long to charge their car or that they don't know of a public charging station nearby. Survei ini digelar oleh kantor berita Associated Press bersama pusat riset NORC Center for Public Affairs Research bersama Energy Policy Institute di University of Chicago. According to a new AP NORC poll, about 4 in 10 people say they are at least somewhat likely to buy an EV, while 46% say they are not. The same survey shows that only about 9% of Americans own or lease an electric vehicle. Survei tahun ini tak banyak berubah dari jajak pendapat tahun sebelumnya setelah pemerintahan Joe Biden menggalakkan energi bersih. Dan dengan ditandatanganinya Inflation Reduction Act atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi pada 2022 yang memberi berbagai insentif pajak bagi pembeli EV. Menurut Cox Automotive, baru pada 2023, total penjualan mobil listrik di Amerika Serikat menembus 1 juta unit. Ini merupakan angka penjualan tertinggi, meski masih mencakup hanya 7,6% dari total penjualan mobil baru di Amerika. Sebagai perbandingan, penjualan EV di Eropa telah menembus double digit. The cost concerns are decreasing with every single year because it used to be where it was 10-15,000 more for an EV compared to an internal combustion or hybrid, where that's probably more in the realm of 2,500 to 5,000 now and just getting lower still with all of the credits. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.